सुप्रभात पिला माने आमर कविता आलोचना सरी जाइए। आज आम यही अध्याय तार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। देख प्रथम प्रश्न अच्छी माँ यशोदा कहीं चिंतित हो पड़ती। एठी आमे पूर्वर आलोचना करथिले जो आम प्रसंग आलोचना चली कविता आलोचना होता तार पृष्ठभूमि रे बा तुम सारांश आलोचन तुम जानिच श्रीकृष्ण अरण्य मध्य को जाइचंती गाई गोठ नहीं एवं फेरिबार विलंब होईची। सेथिपाई माँ को मन रे माँ यशोदा मन रे विभिन्न प्रकार आशंका देखा देइछि। भय तांको मन भितर उंकी मारिछि। तेणु एठी माँ यशोदा एठी प्रश्न आसला माँ यशोदा कहीं चिंतित हो पड़ती। तेणु उत्तर सेया हबो जेतेबेले श्रीकृष्ण गाई गोठ नहीं अरण्य मध्य को जाइचंती चरेबा पई संध्या समय रे फेरिबा कथा किंतु फेरिबारे विलंब होईची। बंशी सोन माँ को शुणा जाउनी। तेणु से चिंतित अवस्था रे अछंती एवं पुअर फेरिबा बाट को चाहि रहिछंती। तापर प्रश्न आसला श्रीकृष्ण को केउ खाद्य रुचु नथिला। से पदटी को तुम मन पकाओ। गोटिका अधाम सर नरुचई तोते नाची लांच मागु थाउ लबणी केमंते। तेणु श्रीकृष्ण को केउ खाद्य रुचु नथिला ना गोटिका अधाम सर। गोटिका कहले पेड़ा अधाम है राबिड़ी एवं सर क्षीरर ऊपर सिझीगला पर जो सर बसी थाए सेटा सर। तेणु यही गोटिका अधाम सर श्रीकृष्ण को रुचे ना। जोड़ा सब क्षीर प्रस्तुत होता सुस्वादु खाद्य जो गुड़ाक श्रीकृष्ण को रुचु नथिला। यशोदा निजको डंकुणी बोली कहीं कहिछंती। एबे तुमर जो तृतीय अध्याय रे आमर आलोचना होता यशोदा निजको डंकुणी बोली कहीं कहले। निशाचर मातिबार शुभुछि श्रुति की मुंडंकुणी छाड़ीदेली वन को कहीं। जेहेतु संध्या रात्रि समय रे जंगल मध्य निशाचर उपद्रव बढ़ी जाए थाए। रात्रि चर बा राक्षस मानकर राजुति चली थाए। तेणु एक कथा जाणिकी जेहेतु यशोदा श्रीकृष्ण को जंगल भितर को पठे तेणु ये निजको निजे से डंकुणी बोली कही धिक्कार करुछंती। से निजको कहउछंती मु डंकुणी मु जानिछि जंगल भितर निशाचर माने अछंती अथच मु जानि शुणी मो पुओ को जंगल भितर को पठेइछि। तेणु से निजको डंकुणी बोली कहिछंती। श्रीकृष्ण को पादरे कंटा फुटी जीवर आशंका माँ को मन रे कहीं सृष्टि होईछि। श्रीकृष्ण सबुदिन कठौ एवं छता नहीं जाती। से दिन सी नहीं नथिले सांगरे जेहेतु कठौ पिंधि नथिले खाली पादरे जंगल भितर से स्थान से स्थान को गाई गोट धरी बुलुथिबे। तेणु तांका कोमल पादरे कंटा फुटी जाइथिबो बोली माँ को मन रे आशंका सृष्टि होईछि। तापर देख 2 नंबर श्रीकृष्ण को कलामाणिक कहिबार तात्पर्य कौन। कह प्रश्नर उत्तर के दे परिबो। श्रीकृष्ण को कलामाणिक कहिबार तात्पर्य कौन। ताहले आमे पढ़ीचे माणिक कौन। माणिक है गोटे मूल्यवान वस्तु जार रंग होउछि लाल। किंतु यही कविता रे कला माणिक जो संबोधन करा जायछि श्रीकृष्ण को कहीं। कारण श्रीकृष्ण को शरीर रंग होउछि कला श्यामल वर्ण एवं माणिक बोली कहीं संबोधन करागला ना माणिक होउछि गोटे मूल्यवान वस्तु। माता यशोदा पाखरे श्रीकृष्ण को छड़ा अन्य कौनसी मूल्यवान वस्तु तांको पाखरे नाही। तेणु जदि माँ पाखरे यशोदा पाखरे किसी गोटे मूल्यवान वस्तु बोली तांको पचरा जाए सी कहे मो पुओ ही मो पाई मूल्यवान। एटा केवल यशोदा नुहे समस्त माँ मानक पाई तांको पिला माने होउछंती सबुठार अधिक मूल्यवान। से धन संपत्ति को पचे हरई देबे किंतु निज संतान को केबे हेले पाखरु दूरेबा को चाहिबे नाही। तेणु श्रीकृष्ण माँ को पाई अति मूल्यवान थिले अति आपणार थिले। से तांको सुदर रत्नहार थिले नयन पितुला थिले। तेणु क्षण मात्र विच्छेद से तांको पुओर सही पारंती नाही एवं तांको शरीर रंग कला होइथिबारु तांको कलामाणिक बोली संबोधन करिसेंती। पुओर केउ सब कार्य मने पकाई माँ भाली हेउछंती। ये सब को कार्य तांकर मने पकईले तुमे सेटा को कविता को फेरी चलो। श्रीकृष्णकर जो कौन गोटिका अधाम सर रुचे नाही लहुणी खाइबा पाइंका माँ पाखरे अली करती। एक कथा तांकर एक कथा मने पकईले। आउ कौन मने पकईले देखिबा।
ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ। ତେଣୁ ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁ ଥାଉ, ତୋତେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ। ଏଇଠି ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମନେ ପକେଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ପକେଇଲେ? ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ତେଣୁ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଏଠାରେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ କଠୁ ଏବଂ ଛତା ନେଇନାହିଁ, ତା ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଏବଂ ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ସେ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବ। ଏଇସବୁ କଥା ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସ, ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ସମ୍ଭବ ଥିଲେ? ତାପ ଅର୍ଥ ଆମର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାପ ହେଉଛି ଉତ୍ତାପ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଆମ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରିଥାଏ। ଏଠି ହୃଦୟର ତାପ, ସେ ସିନା ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ, ଶରୀର ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳିବା, ଯଦି ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଏଠି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟର ତାପ, ହୃଦୟର କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କେମିତି ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ମା ଯଶୋଦା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସେ ନିସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଥିଲା, ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇପାରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ନଥିବାର ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳା, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ତାପକୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ହରିଚନ୍ଦନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ହରି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୁଖର କାରଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ସ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ସ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଠି ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫେରିବା ସମୟକୁ ଯେଉଁ କାନ ଡେରି ବସିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବେଣୁ ସ୍ୱନ ଶୁଣାଯିବ, ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଫେରିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ପୁଅର ବାଟକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ମମତା, ସ୍ନେହ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାରଣ ମାତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବା ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତାହା ଅନାବିଳ, ଶାଶ୍ୱତ, ପବିତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଭାବନା ବା ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ମାତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଏଠି ଯଶୋଦା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ଏଇଭଳି ଭାବ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପଠିତ କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ କବିତାଂଶ ପୂରଣ କରିବା। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ଡ୍ୟାସ୍, କ'ଣ ହେବ କୁହ? ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ କୁହ? ଡ୍ୟାସ୍ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, କ'ଣ ହେବ କୁହ? ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବ ଡରୁ ଥାଉ। ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ।
এইଭଳି ଭାବରେ এই ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୂରଣ କରିବ, ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସବୁ ଖାତାରେ କରିଦେଇଥିବ। 4 ନମ୍ବର ତ ସରଳାର୍ଥ। ସରଳାର୍ଥ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଯେଉଁ ଆମର ଆବୃତ୍ତି ସମୟ ଆବୃତ୍ତି ହେଇଛି ବୁଝା ଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିଦେବ। ବୁଝିଦେଲେ ତେବେ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର କାଳାଂଶ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।